Jorani kok pandangannya bagi nasi tauza kapani joto tahte buksono lamsogo tiri jorani kok pandawo tiri 24 तारिख डिसेम्बर 2025 सालमारि खोना आइखेनो क्रिसमास नैसाइनि सिबा 2025 बिसिनि क्रिसमास तेर नो रगै हास्तेनि इन्द्रसेना रेड्डी नालो हास्तेफा bo hasil lukurongno khaka hamtai hamjangmaya farka bo kaisa message rethaniwo saka jisu christoni asima sal hayung gonangaino borodin ni palaijagi tongo o salo je mutai lamatei je phola kathari lamatei belaike kok mangtongo jisu christoni asima salo hatepa joto bayapsari tongkasang tai sak soilai nai borok bosongni thinang kaham nani bagai nai jotono samai tangthai hini kobokha তাই বড়দিন চিনি যে যত হুকুমু নি যে থং ন তেব ক্রাক খালায়ো হাইনি বখা কামা ককসাকা বসাকা উৎসবনি সাল ত্রিপুরা হাসে লুকরগ বেলাই হামজাংমা খাকসাংমা তুই ফাইজং হनै ইয়াং হাসে মজকরা ডক্টর মানিক শাহ বাহাইনো ইংরেজি বিসিকতাল 2026 নরগৈ ববাহাইনো খাকা হামবিয়া ফারকা তিনি লুকরগন বসাকা যত বেশি কতাল ন চিনি থারিব কাইসা কতাল খাতুংমা তুই ফাইও লাইথানে বেশি রগনি সামুং হুং রগন নাই বসকানো তাই কুবনি সামুং খালাইনি ওতে ব সিমুং বাইखे आगुइ मानो बसकां सालब बरनि खातुंमानि सुबुंनाय हासिनि हापां बाजातै सामुं खालाइ दङ प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीनि नाहारमुं कतर नीति तैजाक तैफांबाय बे दाहि मुंबाय हासिते बसकाङै लाखनाय बागैनाय जों मुसुंगो आबुइनो बिसि कताल जतनि बागै खातुंमानि तंखमानि तुइ फाइदं हनै हासिन लोकरना हामबाया फरका yang Christmas tenor ke TTAADC hapang ni bakakti bahayo boa grani simi sengai je boa grabai produksi dewa naikol zat joto lokrona hambaya farka TTAADC hapang nai negradi jorani kok pandao abni kaisa kok kecarmung eba kaisa mangpli Kristoni ajama shalorgai TTAADC chini jaw to lukurong nong Christmas ni chibai tai paifly ya hamjang maya farok chung shuriwo kaitor chini jaw to nangkuk marong no chung no chugrina angthung हास्तेनि मन्त्रिक डॉक्टर मानिक शाह तिनी सेक्रेटारिएट बिल्डिंग एबा हासे तांनो कतर भार्चुअल मीटिंग नि बिसिंति नॉर्थ ईस्ट नि जे हुकबा तिनै कुचुक बेरेमनि टास्क फोर्स नि वाइट हाम हमबाय खा कग्राम आ पांडाव मानजाखा भिडिअ नि बिसिंति केन्द्रनि नॉर्थ ईस्ट नि डेभलपमेंट खालायनाय एबा डोनार मन्त्री ज्योतिरादित्य सिंधिया नि तिफांबाय तिनि न कग्लापाना संजा जागो के कुचुक बेरेमनि टास्क फोर्स ni kotor kokti samung rognoti nyai kok lam salajaka arwa notice ni hoba ni bisingo je tamkhe phan kabang khlaiman amnoti kok saka amno karibo je thaire jakmani ফসল ni erimung abronote bo kuchuk beram ni khlainani tai ko hukba khlaini rok khoti eba deramung eba loss inyatei khlaijani tai je hukba thaimani mani khili rokno bo mani be baksa jora be baksa rang bang rnani amno karibo tamkhe processing khlaimani bisingti tebo katal ajimung khlaiman 12 mas jotorot bhaike thairiman aborongoti bahye tini koglam khlaijakha aro manjakha montriokra Harike yang montrokra Dr. Manik Shah ni manjabung banyo tini Dental Association Indian Dental Association ni Tripura Bedek ni kaisa bisi noisiba bisi pumani kaisa kotor panda bisi ni kotor panda songsa jakha aro montrokra Dr. Manik Shah manjakha bo manjak tini kok saka जों बुआ हलायो जेकुनु कलगेट हलायो फेबा आरो हुमानि बो ताइल तनो नांगो ताइ बो कलगेट एबा बो हुजाकनाय पेस्ट काहाम आब्रंनो बो जों नाइकल थाइनि बो कक साका बो साका बुखुक ताइ बुआ हामबिया अंगमानि
abro tini borok balai kheno sisanan nangnai o sisa murura bagai buani daktar rok baja tini nangnai agortala ni proga bobono nakha salani bisini dental conference pandalo segirui okok saka montrokra dr manik saha bo satini o hasini saknai mungni je sepsa brokni hamkrai noti hapangni samung humung kokthum genang gobangma kok sai khnaraka hamkrai ni tokmani amno karibo hasio je tang bekrep ba je unko saknai ni bagi je nango a nangmani manirok manthok tongmani amno tebo quality genang khajen bagi lukorok sak nai thini phataro thangna nangia khaijeni bagai samung tangai tongo o hapang nei sawi tongkha tabuk agi sai kobo komikha phataro thangnaya suk bangthalia nei bo sai khanaraka ngai tini o pandano rojak china kokthum kiha tongo pandao manjakha national health mission ni dagipang sajo wahid tongkha education ni dagipang dr hp sharma tai senior dental dentist dr gorang chakraborty nobo bormia pada katini pandawo padike hamkre ini tongoni kok khanadi montrokrani khubo দেখতেও খারাপ লাগে পত্র পত্রিকায় বিভিন্ন সাংবাদিক বন্ধুরা আছেন প্রায়ই লেখালেখি করেন তো যাওয়ার পরে দেখলাম যে কিভাবে মানুষ যারা থাকবে এখানে তো 727 ছিল সেখান থেকে আজকে ডাবল 1413 জনকে বেড আমরা করেছি আমি মেডিকেল সুপারিনটেন্ডেন্ট এবং সেক্রেটারি সাহেবকে বলেছি যে আরো বাড়াতে হবে তো প্রায় 100 আসন আরো বাড়াতে যাচ্ছে এর মধ্যে ক্রিটিক্যাল কেয়ার ব্লক এন্ড কমিউনিকেবল ডিজিজ সেন্টার দুটো স্পেশাল ওয়ার্ড আমরা এর মধ্যে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছি এছাড়া ডিজিটালি লঞ্চিং টেলিমেডিসিন লিঙ্কেজ উইথ এএন সেটা স্টার্ট করেছি আমরা যেটা আমি বলছি যে আগে থেকে পেশেন্টের কারণ অনেক সময় কি হয় পেশেন্ট তাদের জায়গা জমি বিক্রি করে বা যাবে ফ্লাইটে যাবে বা ট্রেনে যাবে প্রচুর পয়সা খরচ করে যায় তো যেহেতু টেলিমেডিসিনের মাধ্যমে পেশেন্টও থাকবে পেশেন্টের পার্টিও থাকবে এবং তার যে সমস্যাগুলো যিনি কনসার্ন ডক্টর সে আগেই যে মানে কনসার্ন যে স্পেশালিটি আছে তার কাছে পাঠিয়ে দেবে সে আগে থেকে তার হিস্ট্রি বা কি কি ট্রিটমেন্ট চলছে জানবে এবং 5,000 টাকা করে মোস্ট প্রবাবলি দেওয়া হবে একটা সিটিংয়ে এতে করে কিন্তু অনেক খাবলে তাদের খুকচং অবত হাসিনি মন্ত্রকরানি কক ফারিকে চং তিনি কংগ্রেস রক বাহিনী প্রেস মিট খাইনাই সাকলাইমানি কাইসা কক দঙ্গো আমনো তিনাই নরন কক থুম রবনো তামনি মালে কংগ্রেস রক বাহিনী তাবো বস্তাংনি ইলেকশন তিনাই ফান কবা খাইনা বাগै দুদাই দঙ্গো আর বিঙ্গো নিউ ইন্ডিয়া ni bumungoi hukba tai snam mung ngo develop khlainani aboni je phinjak mung देश ताई हास्टेनि हुबा खनाय रक सामुं तांसानाय रकनि रां थंनि लांमाव बेलाय खेनो जोंजां तुबै फाइका निउ इंडिया नै जे बुमुं ताबुक बुमुंगै जे हुबा ताई स्नामखर माने कृषि ताई शिल्प जे कताल सामुं याप्रि रम तखनि अ सरकार आबरि बागै सामुं तांसानाय रक लोकरकनि यागो रांते बियारो कलाइखा नै साका तिनि कांग्रेस प्रदेश कांग्रेसनि स्पोक्सपारसन प्रबीर चक्रवर्ती प्रेस मिट खाइ তিনি কংগ্রেস ভবন সংসদ প্রেস মিট বকক